De faly miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ity groupe izarao ity. Ty groupe ity moa zany a de efa fantatsika fa izarantsika ny maso rehetrarehetra. Natomboka moa zany ity groupe ity ho an'ny anampiana ireo olona zay fantatsika fa mety hoe kivy a, mety hoe reratsaina izy a, mety hoe tsy mahita vahaolana izy a amin'izao crise sanitaire mahazo antsika izao a. Fa amin'ity volana ity zany de nanokana zany za vidéo mba ampilamin-tsaina antsika sy mba hampahomby ny asantsika. Satria moa inona moa ny anton'izay? Satria ny tsy filaminan-tsaina na ny stress a de mahatonga ny tsy filaminana ny relation na ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika indray a, de faharoa amin'ny hafa. De ny stress koa na tsy filaminan-tsaina de mahatonga ny aretina zay fantatsika, ny AVC, tension, ny areti-po, ny areti-tsaina zay mahazo ny olona rehetra amin'izao a, indrindra rehefa miasa izy. Inona moa zany a? Ireo fikafolo zay mety ahomby antsika amin'ny asantsika sy hampilamin-tsaina antsika. Zay efa nahita figaro tetika 5 tsika de voalohany a de ny mila ampy sakafo anti-stress. Mila miampy sakafo tsara zany a ny vatantsika, mila sakafo tsara ny vatantsika. De ny tetika faharoa de mila manana fahazarana isan'andro na rythme quotidien régulier isika mba ilaminan-tsaina antsika, satria raha miovaova ny rythme antsika isan'andro a de miasa saina be loatra ny atidoha de mety mora handreraka antsika. De ny tetika fahatelo a de mila manana alina tsara. Ny mila manana alina tsara tsy voatery hoe matory tsara fotsiny, fa rehefa amin'ny alina tsara zany ianao a de mila hoe miomanina tsara zany a ny alina, ohatra hoe manao câlin amin'ny zanakao, manao câlin amin'ny vadinao, ohatra hoe tsy mijery téléphone 30 minutes avant alohan'ny torimaso na 1 heure avant torimaso zany mba hatsaratsara ny torimasontsika. De ny tetika fahaefatra de fahaizana miaina tsara. Ino moa zany tiako tenena? De ny respiration zany a, mila manao respiration tsara sika na satria tsy loazan'izay hisy olana amin'ny andavanandro. De ny fahadimy a de mila maka aina tsara, ny repos a de tena ilaina izy isan'andro. De androany isika de hijery ireo tetika 5 hafa, zany hoe tetika 4, 7, 8, 9, 10. De raha ohatra hoe tsy hitanao tsy mbola nahita an'ity vidéo le tetika 5 voalohany ireo ianao a de iangaviako a mba hijery an'le tetika 5 voalohany, fa hianga amin'ny tetika faha-5 manaraka antsika. De ny tetika faha-4 zany de mila mihetsiketsika matetika. Donc raha ohatra ka miasa be ianao, ka ohatra miasa amin'ny birao ohatra ka tsy mitsangana matetika tadidio fa mila mihetsiketsika foana ianao. Zany hoe tsara zany a miala amin'ny birao a isaky ny adiny 2 zany ianao, hoe maka aina kely, ohatra misotro kafe kely, ohatra misotro rano kely, ohatra miresaka kely amin'ny mpiara-miasa aminao. Zany hevitra tsotra zany le izy a, fa tsy mila hoe fisainana be loatra fa pratika be zany ny zavatra atorokanareo eto. Ka ny soa azo amin'ny fomba fihetsiketsehana raha ohatra manakana miasa amin'ny bureau ianao a de amin'ny ara-batana ohatra de mampihena ny fiasan-tsaina be loatra na ny stress ny fihetsiketsehana matetika, de manatsara ny tosi-dra na ny tension. De izany hoe ny vatana sy ny tension, ny fo sy ny saina sy ny atidoha zany de tena mifandray foana reo. De telo foana, telo zay iray moa zany filazantsika anazy a, telo a ny vatana, saina, ny fo zany a tena mifandray ka mila mitandrina foana isika. De ny fihetsiketsehana koa de mahatsara ny torimaso a sy mahatsara ny fiasan'ny taovana, ny digestion. Ny fihetsiketsehana amin'ny ara-batana de mahatsara koa ny loto rehetra zay amin'ny vatana de mila mihetsika matetika zany tsika. Ny fihetsiketsehana koa de manamafy ny taovam-pisefoana na ny capacité respiratoire. Zany hoe raha ara-batana anao mihetsika ao amin'ny birao ohatra de mila mihetsika koa ianao any ivelany birao, mila manao sport.
eo amin'ny fihetsem-po na ny émotion de ny fihetsiketsehana de manatsara ny fihetsem-po ny régulation émotionnelle de mampihena ny anxiété na ny fahaverezan-tsaina na ny dépression koa. Ny fihetsiketsehan'ny vatana de manampy be amin'ny estime de soi na fahatokisantena de tena ilaina be zany iny amin'ny resaka émotion. Ny fihetsiketsehana de mampihena ny fanaintainana izy amin'ny alalan'ny vokatry ny endorphine na ny hormone miady amin'ny fanaintanana de mahatonga ny endorphine zay tonga zany ohatra hoe micontrer ny hormone hafa ohatra hoe cortisol. Ara-tsaina zany hoe amin'ny cerveau ny fihetsiketsehana de manampy kokoa amin'ny ohatra hoe structure des idées, ohatra hoe tena mandrafitra hevitra ianao karaha ohatra ianao hivory ohatra manao réunion de tsara ianao zany hoe tena hoe mila mihetsiketsika hitsiketsika tsara ny vatana. De ny fihetsiketsehan'ny vatana koa de mahatsara ny aingam-panahy na ny inspiration zay efa fantatsika de mampilamin-tsaina koa izy io ary manatsara ny concentration, ny fifantohana sy ny fitadidiana na ny mémoire. Zany hoe raha ny ivelana ohatra ianao tsaratsara kokoa mila manao fanatanjahantena adiny 2 sy sasany eo isan-kerinandro. Mandeha tongotra de efa tsara de efa sport iny zany hoe mandeha tongotra 20 minitra 30 minitra isan'andro ianao de efa vita ny quota de efa tsara koa ho an'ny vatana, tsara ho an'ny saina, tsara ho an'ny fo, tsara ho an'ny émotion. Zany hoe ny siantifika zany ny teny hoe mila manao 10 000 pas isan'andro zany ianao, za zany ny défi zany mila ataonao fa rehefa ohatra hoe mila mandeha tongotra fotsiny ianao 20 minitra 30 minitra de efa ampy. Ny siantifika koa de manoro-hevitra hoe mila manao sport mafy zany ohatra hoe 30 minutes par semaine, zany hoe afaka mandihy ianao ohatra hoe manao baolina, mila manao sport mafimafy zany bebe kokoa 30 minitra isan-kerinandro. Zay moa ny tetika fahaenina. De ny tetika fahafito de fanatsarana ny fomba fitenen'ny vatanao, zany hoe ny posture. Posture io zany tena important be satria io zany ny habitude atsika zany raha ohatra hoe mipetraka amin'ny bureau ohatra de ohatra hoe maka-aina tsara ny vatana de somary mikourbe kely nefa ny problème an'iny zany plus tard 10 ans 20 ans plus tard de misy fiantraikany amin'ny vatantsika na ny lamosina izy zany. Ka ny tsara zany raha ohatra hoe manao posture anareo de tena mipetraka tsara amin'ny vatana, ohatra hoe tongotra zany mipetraka tsara amin'ny sol de ny lamosina mila miankina tsara amin'ny hazon-damosina. De ny olana mantsy zao satria ny Europe ohatra zao de ny 50 isan-jato na 50% ny mpiasa de maharary lamosina daholo rehefa tonga any amin'ny 45 ans 50 ans. Zay zany no recherche scientifique hita. De tsy voatery hoe manaintaina foana zany ny aretina fa mety hoe rehefa tonga ny ela de mety hoe misy olana miresaka hoe respiration, miresaka hoe ny hazon-damosina indrindraindrindra, ny resaka hoe articulation, reny zany de fiantraikany amin'ny mauvaise posture rehefa miasa. De ohatra fotsiny hoe ohatra hoe raha miasa amin'ny ordinateur ohatra ianao de ny tananao de mila mipetraka tsara ny coude zany amin'ny latabatra rehefa mitazona souris ianao satria ny ankamaroan'ny mpiasa zany amin'izao de marary tendinite au niveau ny poignet satria tsy mipetraka tsara zany ny tanana rehefa miasa
ka iny a ny tendinite iny problème amin'izy iny a ny tendinite vao tratra ny tendinite indray mandeha ianao a de tsy afaka mihitsy iny mety hoe manao massage ianao a 2 semaines mety ça va fa rehefa miverina zany ianao a 3 semaines verina miasa de mety iverina foana ny tendinite ka zay mahatonga ny olona hoe raha ny souris reto zany souris normale zany fampiasan'ny olona tsy conseillé bon zaho moa zao mampiasa satria za tsy de hoe miasa be amin'ny ordi de mampiasa am'ty fa rehefa hoe tena mampiasa be ordi ianao ohatra hoe 8 heures par jour de tsaratsara mampiasa hoe souris ergonome madamoko moa zany mampiasa ny souris ergonome satria efa voan'ny tendinite izy am'zao satria miasa be amin'ny ordinateur de zay zany no tsara conseilleko anareo ny faharoa koa rehefa amin'ny ordi de ny écran zany mila hoe mifanitsy tsara ohatra hoe amin'ny maso mila ny éclairage zany mila atao tsara satria tafiditra ao anatin'ny posture daholo zany zay zavatra rehetra zay ny confort ho an'ny maso raha ohatra hoe manao reraka be zany masonao de hoe reratsaina anao de mety ho stressé foana de misy ifandraisany foana zany izany zavatra rehetra zany zay zany no itetika fahafito fa hiditra mitetika fahavalo sika de ty zany somary spécial kely satria tsy miankina amin'ny vatana fa miresaka saina mihitsy zany de mila miomana foana atsika ny saitsika miatrika ny zava-baovao misy citation ty teny frantsay zay nomeny Éphèse zay philosophe grec rien n'est permanent sauf les changements rien n'est permanent sauf les changements tadidio foana zany fa ny isan'andro de miova na de ny daty fotsiny de efa miova de mila hoe miomana foana zany saitsika am'izay fiovana am'izay changement zany de mila mieritreritra foana zany tsika hoe chaque jour c'est un changement chaque jour n'est pas pareil zay zany tena hoe tongavany fivoaran-tsainatsika sy ny ouverture d'esprit ka mila mandinika foana zany tsika isan'andro hoe inany niova tamin'ity andro ity ohatra na de hoe tamin'ny herinandro lasa zany ohatra hoe latsinainy lasa zany inona ny zavatra niseo na tamin'ny asako na tamin'ny fianako manokana de mila manana sens d'observation zany tsika de satria zany koa mitondra aingam-panahy ho atsika satria mahatonga koa ny sens de créativité na ny famoronana ho atsika de mitondra fahalalana na connaissance ka mampiena ny stress zay hoentiny zay fiovany zay na ny changement eo amin'ny fiainatsika mety hoe fiovana tsara le izy mety hoe fiovana ratsy ohatra hoe fiovana ratsy ohatra misy marary ohatra amin'ny fianakaviana ohatra hoe fiovana tsara ohatra hoe mahazo promotion ohatra ianao responsable amin'ny unité ohatra plus importante tondra stress zay zavatra izay na de hoe zavatra vaovao tsara ary fa mila miomana zany saitsika hoe bon vitatsika foana hoe na de hoe plus zany miakatra ny niveau connaissance atsika plus misy fiovany eo amin'ny fiainatsika zay zavatra zay ka mila miomana foana isika ka ny tena hoe tena important am'izay zavatra zay zany de zany hoe mila manana intention isika mila manana intention foana ka le intention izy zany mila hoe tsy volontaire misy hoe mila hoe tsy tain zany hoe samy mahay manana objectif ohatra hoe manao projet ohatra za ohatra hoe manangana entreprise ray ohatra hoe resaka livraison de repas ohatra hoe bon mety hoe manana objectif zao isan'andro hoe mila manao le livraison 100 livraison par jour zay za hoe intention volontaire de ny intention involontaire zany am'izay zavatra zay de hoe bon
vu la condition actuelle zany a mety hoe na de hoe manana livraison 50 livraison par jour zany za a de fa tokony hifaly de fa tokony hoe tsy asasana be loatra zany hoe tsy mila hoe perfectionniste be loatra zany sika am'izay zavatra atao satria tadidio fa misy foana ny atao hoe imprévu misy foana ny hoe zavatra zay tsy nieritreretintsika mitranga eo amin'ny fiainatsika ka rehefa hoe miomana zany saitsika am'izay zavatra zay a de moramora kokoa amin'ny saitsika ny mandray a ny miaina kokoa zay zavatra miova izay a eo amin'ny fiainatsika ina moa koa zany ohatra manaraka zany a ohatra hoe zavatra hitako hoe mila homanitsika koa zany a de mila manana champ de possible ngeza isika zany hoe rehefa hoe manao zavatra isika zany de mila hoe manana ouverture d'esprit fa tsy mila hoe mijery ny aikaiky fotsiny zany efa mila mijery lavitra sy mijery zavatra ngeza zay mahatonga ny amerikana zany hoe tafavoaka satria zareo de manana champ de possible zany hoe tena ngeza be manana opportunité be deabe zany zareo ka tadidio zany a fa ny fiainanao a rehefa hoe manana fahasalamana ianao zany a rehefa mbola miaina ianao a de tadidio a fa manana champ de possible be deabe de manana opportunité be deabe na de eo ara ny hoe mety hoe ny olana zay mety hoe miseho amin'ny fiainatsika matoa misy ny olana de mahatonga atsika hisaina zany hitady hoe ny vahaolana satria raha ohatra tsisy olana de tsy isy ny vahaolana mety hoe ouais raha tsisy zany ny olana de mety tsisy vahaolana fa matoa zany nisy ny olana de misy foana ny vahaolana ka mila miomana foana zany saitsika hoe bon mety hoe hisy olana mety hoe hisy problème non ny tena hoe mentalité ny état d'esprit mental tena ilayntsika zany a de mila surmonter foana ny champ de possible zay fananatsika inona koa moa zany tiako tenenina hoe oui de hoe ny fomba ahafahantsika miomana foana amin'ny zava-baovao a ny omantsika amin'ny saitsika amin'ny vava-baovao a de mila mandroso tsy moramora foana isika fa tsy mangatakandro mieritreritra zany nareo ohatra hoe zany am'ty vidéo ataoko ty zany a fa naniko mihitsy zany hoe miandro fotoana ela be zany a vao manao vidéo faharoa zany za satria tsy vitany hoe manao théorie foana zany amin'ny fiainatsika fantatro zany tsika malagasy de manam-pahaizana tsika malagasy zany de tena diplômé be fa hitako hoe zavatra hoe tsy ampy mety hoe diso zany za de mialako tsiny zany aloha fa nanana prise de recul kely zany za fa ny zavatra tsy ampy zany de hoe de ny petit pas mila manao petit pas foana zany tsika na de hoe eo zany le olana de mila mandroso foana mila hoe mila miainga foana zany na de ratsy ara ny andro a zay moa zany hira tamin'ny skoto na de ratsy ny andro de mila miainga foana zany mila mandroso foana mila mandroso tsy moramora raha ohatra manana objectif zany anao manana tanjona zany anao amin'ny fiainana ka tsy hitanao hoe aiza no nanomboana anazy de mila mandroso foana ianao ok de nitetika fahasivy de mila mametraka fetra ty zany tena hitako hoe problématsika rehetra satria matahotra zany tsika mametraka fetra zany hoe poser limite poser borne ny olana mantsy a raha ohatra hoe tsy misy borne ohatra ny zavatra ataotsika de lasa midéborder ka rehefa midéborder izy a de lasa hoe dépression tonga ny dépression de lasa miasa saina be loatra isika ohatra fotsiny ty moa zany exercice zay ataoko any ray aman-dreny rehetra hoe ohatra ny zanakao ohatra misy olana mantsy tia andafy zao ohatra miresaka éducation bienveillante amin'ny zanaka tsara le éducation bienveillante zany fa ohatra fotsiny hoe
raha ohatra tsy mametraka limity ianao ohatra tsara le hoe manana patience fa ohatra hoe arakaraka ny degré ny zavatra ataony zanakao no nananao patience ohatra fotsiny hoe mamaly ohatra ny zanakao miteny zavatra ianao ka mamaly izy ka raha ohatra tsy mametaka limity ianao ny voalohany de mamaly foana ny zanakao iny am'le zavatra ohatra fotsiny hoe miteny ianao ohatra hoe andana miomana miakanjo am'izay de ohatra mamaly izy hoe mbola manao zavatra ok mbola manao zavatra bon ça va tsika tsy mametraka hoe bon ok ary mbola manao zavatra izy de raha miteny faharoa indray tsika hoe bon efa niteny anao zany hoe fandana anao miakanjo am'izay fa andeha hianatra isika andeha hianatra ianao de raha ohatra hoe mbola tsy mihetsika izy amin'iny de mila mametraka limite zany sika hoe bon rija efa niteneniko ianao fa mila miomana anao satria lasa tara atsika raha vao tsy miomana miakanjo ianao de lasa tara ianao ka raha vao tara ianao de tsy ho faly mihitsy ny za satria ianao tsy mihaino mihitsy ny zavatra ataoko de eo zany ianao manomboka mametraka limite ka raha ohatra hoe avelanao izy tsy mametraka limite ianao de afaka miteny foana ianao 10 fois zany hoe mampiakandro anazy ka ny olana am'izay rehefa miteny ianao 10 fois de eo zany ianao lasa tezitra be de rehefa tezitra ianao de lasa hoe ohatrany hoe miteniteny foana ohatra hoe tsy mieritreritra zany ka indraindray moa zany rehefa tena hoe tezitra loatra atsika indrindra hoe ray aman-dreny zay moa zany nitaizanantsika Madagasikara de lasa mikapoka za moa zany de tena am'izao de tena contre be le resaka am'ty mikapoka aty satria efa aminazy zany de fitaizana efa démonté efa lany andro iny ny fikapohana de ny olana nefa de lasa miova daholo zany ny fomba fifandraisantsika amin'ny zanatsika satria ilay zanatsika zany mieritreritra foana hoe mikapoka zany ny éducationtsika de nefa tsy ny intentiontsika zany tsy tena hoe hikapoka satria zaintsika tsy nametraka fetra de lasa midepasser borne zany le zanatsika ka izy nefa tsy mahafantatra hoe hatraiza izy no le borne zany hatraiza fa ny anjarantsika ray aman-dreny zany de mametraka borne de zay zany no anjarantsika ohatra hoe anam-piasana raha ohatra misy mpiasa ohatra hoe teny atsika mangataka service atsika tenenina tsara izy hoe bon ataoko exceptionnellement ataoko ty servicenao ty fa normalement za tena miasa be am'izao fa ataoko ty exceptionnellement mila mazava tsara zany hoe am'ty indray mitoraka aty ataoko fa manaraka tsy manao za satria za koa manana priorité ako ny olana mantsy raha maneky foana atsika de rehefa tonga farana antsika ohatra mieritreritra hoe fa zany tsisy olafan'ity olona ity bon raha patrontsika moa zany izy de bon ça va fa raha ohatra tsy patrontsika izy bon mpiara-masa fotsiny de eo tsika vao miteny hoe tena tsy manana estime de soi amiko za tena tsy ajain'ny olona c'est normal raha ohatra tsy ajain'ny olona ianao satria tsy nametraka limite ka tsara zany raha mametraka limite mbola lava be ny resaka am'ty resaka limite ity fa androso isika amin'ny resaka tetika fahafolo de ny tetika fahafolo de tena tsara tena tiako be ty de lâcher prise tsy makalagy misy ifandraisana am'le tetika fahasivy zany hoe mametraka limite de lâcher prise misy ifandraisana ireo fa nefa aoka zany tsy afaka hoe afangarotsika eo zany nanao exemple zany ohatra hoe misy ny ankizy ny zanatsika ohatra hoe mitenentsika hoe mandeha miakanjo nefa au bout de 3 fois izy tsy mandeha miakanjo de eo zany tsika mametraka limite foana premier deuxième troisième fois izy tsy mihaino zavatra tenentsika de nefa ny lâcher prise tsy midika hoe miabandonne zany tiako tenena hoe tsy makalagy tsy midika koa hoe tsy mivaky loha tsy midika hoe tsy miraharaha tsy midika hoe laisser aller tsy midika koa hoe resy ianao nefa tsy midika koa nefa zay hoe de tena hoe perfectionniste be isika hoe au premier coup tsy maintsy mihaino anany zanako de tsy maintsy manajy anahy izy fa raha tsy mihaino izy de dikan'izay tsy mandraza non mila milâcher prise isika satria ny akamaroantsika mantsy de hoe teo tonga lafatra ohatra manao zavatra ny akamaroantsika koa
zay koa zany mifandraisana am'le fahasivy a de te hanao plaisir zany tsika am'le olo-kafa ohatra hoe mpiara-miasa amitsika bon te hanao plaisir anazy za a de ekeko le asa tiako atao afaka manao plaisir atsika nefa poser limite misy ifandraisany daholo zany reo satria tsika koa zany de hoe be ambi-po loatra zany e de tsy te hisy hoe tsy mahavita azy donc du coup zany a te hanana contrôle be dia be am'izay zavatra rehetra tiatsika atao a de zay mahatonga an'le stress avy eo satria lasa tsy manana recul asika de tokony hanana recul na lâcher prise foana zany tsika de iny moa zany le hoe de dikany hoe manana lâcher prise exactement voalohany aloha zany a tokony mila manana contrôle amin'ny zavatra afaka ataotsika isika zay zany voalohany satria tsy mila manana te hanao ohatra fotsiny hoe zany hoe angata an'le mpiara-miasa zany hoe hanao an'ity asa ity tsika resaka hoe graphisme ohatra resaka maquette ohatra hoe graphiste ianao a vitanao hitatry zany ianao fa hoe vitanao anatin'ny laps de temps ohatra hoe 20 minutes le izy mba ahafahanao manao ny asanao koa de ataonao le izy fa ohatra hoe tsy sura zany ianao a fa hoe vitanao le izy a de aza atao satria lasa tsy anatin'ny contrôle anao zany le izy azonao le izy ka le contrôle zany tena important be raha ohatra hoe misy zavatra miseho ohatra amin'ny fiainanao ka tsy hanananao contrôle le izy de mila manana lâcher prise anao zany hoe voalohany indrindra raha ohatra tsy ho vitanao i-contrôler an'le izy tsy amin'ny compétence anao a de mila miomana zany sainao a zay natao hoe résilience mba ahafahanao a manana contrôle am'le izy satria fantaro tsara fa ny atodintsika de tsy mahay manavaka ny zavatra iainantsika réellement sy ny zavatra eritreretintsika de ny zavatra eritreretintsika ohatra hoe te hanana contrôle amy zavatra tsy hananantsika contrôle isika ohatra hoe misy havatritsika ohatra marary a de hoe tsy te hiezaka atsika zany hoe hanana contrôle am'le izy a de ny cerveautsika zany de lasa reraka be miezaka foana i-contrôle an'le izy nefa tsy afaka amy contrôle de mila mi-lâcher prise zany isika ka raha ohatra hoe mieritreritra koa ohatra hoe tsika ny zavatra lasa de te hananantsika contrôle tsy afaka manana contrôle atsika amy zavatra lasa fa ny zavatra ho avy zavatra ankehitriny no hananantsika contrôle io koa zany ny hevitra fahatelo mantsy hoe ny zavatra ankehitriny no hananantsika contrôle fa tsy afaka manana contrôle atsika ny zavatra efa lasa na ny zavatra ho avy ka ny hananantsika contrôle zany de ny ankehitriny de zay nataoko hoe mila mandroso tsikelikely sika de miaina tsara ny zavatra niainantsika ankehitriny inona ny zavatra vitatsika ankehitriny anio tia koa zany zavatra fika tena hitako tsara ohatra hoe bakiraro inona moa ny fandraisan'ny bakiraro sy ny lâcher prise zany hoe raha ohatra misy olana ohatra isika ohatra hoe tezitra ohatra satria na tezitra ohatra hoe noho ny mpiara-miasa amitsika de le fika am'le hoe bakiraro a eritrereto ny bakiraro rehefa hipetraka ao mbola latabatra izy de ahoana ny bakiraro petraka tsara mifiletaka tsara zany de zay zany tiako hoe image n'le bakiraro zany a ny tiako ampitaina amitsika raha ohatra misy olona mampatezitra atsika ka mipetraka amy seza itsika de eritrereto hoe ataovy ty exercice ty raha ohatra hoe petrao tsara ny fitombenana ohatra petrao tsara ny tongotra amin'ny sol apetrao tsara ny tanana eno tsara le tanana mipetraka amin'ny ohatra hoe latabatra na mipetraka amy seza eno tsara le fitombenana mipetraka amin'ny seza lamosina mipetraka amin'ny hazo lamosina zay le atao hoe bakiraro
satria raha bakiraro ohatra mipetraka ao amin'ny latabatra de tena mipetraka mifiletaka tsara izy ka raha ohatra hoe tezitra ianao ka raha ohatra hoe miaina tsara respiration ventrale de mipetraka tsara enonao tsara ny vatanao mipetraka amin'ny seza ohatra tsisy contraction au bout de 5 minutes raha manao an'ity exercice ity ianao de lasa ny fahatezerana ohatr'izay ihany raha ohatra hoe iny moa zany exercice ataoko amikoa amin'ny ray aman-dreny ohatra ny zanakao mahatezitra anao mila manao lâcher prise ianao maka recul kely de mila maka fahanginana kely mipetraka ianao ohatra na mitsangana ary miaina tsara lasa bakiraro zany ianao bakiraro lâcher daholo ny tongotra ny tanana ny mâchoire au bout de 5 minutes vao miala teo ianao de jereo tsara fa miova ny fisainanao ny réactionnao fa tsy tezitra ntsony ianao ataovy zay exercice zay fa hitanareo fa andeha tsara gérer tsara réguler tsara ny émotionnareo ianao de gérer tsara ny stress inona avy moa zany ireo tetika folo voalohany aloha zany de mila sakafo anti stress de faharoa mila manana fahazarana isan'andro mba hizarany cerveautsika fahatelo de mila manana alina tsara fahaefatra mila manana miaina tsara ny respiration ventrale fahadimy mila makaina tsara repos ny vatana ilaina tsara na ny saina koa ara ny fahaenina mila mihetsiketsika matetika mila manao sport mila mandeha tongotra matetika ny fahafito mila manana posture tsara na miasa na mandeha ara tongotra ara mila mipetraka tsara ny vatana fahavalo mila miomana foana ny saitsika amin'ny zava-baovao satria ny isan'andro de misy foana ny zavatra miova ny fahasivy de mila mametraka fetra na poser des limites na tenatsika na ohatra reraka atsika enitsika hoe reraka de mila enotsika tsara amin'ny vatatsika de mila makaina atsika zay le hoe poser des limites de mila poser des limites koa tsika vis-à-vis ny hafa ohatra raha ohatra hoe mitady hoe dépasser borne izy mila poser limite atsika avec bienveillance ny fika fahafolo de mila tsy makalaky milâcher prise zay moa zany efa hitatsika amin'ny vidéo de manentana atsika raha ohatra hoe hiappliquer an'ireto fika folo reto sika taditinareo fa hisy fiatrakana tsara amin'ny fiovan'ny vatanareo ka manana atsika jusqu'à 31 mai hiappliquer tsika anazy fa amin'ny volana jiona de anome fika vaovao indray zany za ho anareo ka raha ohatra hoe mahasoa anareo ty vidéo ty ka appliquenareo tsara de aza misarasara anareo izara am'izany amin'olo-kafa satria zay no tanjon'ity groupe itsika ty ka aza misarasara koa nareo raha ohatra misy zavatra mahasoa anareo raha ohatra hoe mahasoa anareo ka mety ahasoany hafa de zarao satria lasa hoe tsisy pour moi zany zay raha ohatra hoe tsy misy zavatra nahasoa anahy ka tsy zaraiko le izy de lasa ohatra hoe tsisy sens zany ny fiainako zay voalohany indrindra de faharoa de plus zany za mizara plus miampy ny fahaizako satria plus ny effet de hoe mizara aminareo zany de lasa amiko zany lasa hoe pratika koa le izy misy théorie de amiko zany ny cerveau amin'ny cerveauko zany de lasa tsy miasa saina be loatra za fa lasa ny hoe automatique aveo be sady hoe exercice ho ala izy no fahasoavana ho an'ny hafa de misaotra atsika rehetra manaraka foana ty groupe ity de aza misalasala mizara zay zavatra rehetra hitanareo fahasoanareo sy asa ho an'ny hafa de mandra-pionatsika mandra-pitafa de mirary ny soa rehetra ho atsika rehetra de veloma